Gawa na naman tayo ng homemade mami. Yan o. Namasa na natin. Masa-masa lang. Composition lang nito, 2 itlog. Isang itlog sa isang cup yung gagamitin natin. Yan. 2 inches lang para madali siyang mamasa. Yan. Cut na natin. Yun lang kasimpleng gumawa ng mami. Homemade mami. Pwede na. Pwede na i-slice to. Madali lang, oh. Tinutupik-tupik lang. Slice na natin. Thin strips lang. Na, tapos na. Yan lang, oh. Simple. Lagyan natin ng harina ulit para hindi sila magkadikit-dikit. Yan, luto na. Luto na yan. Hangin na natin. Dapat mabilis kasi mag-overcook yan. Yan. Ayan na yung homemade mami natin, oh. Dami. Oh. Sarap niyan. Sarap kasi maninipis. Maninipis. Yo. Alright. Kain na, kain na. Yan.